নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত পড়ব, দাড়িটাও লম্বা করব। রিজিকের মালিক আল্লাহ, সম্মানের মালিক আল্লাহ, ইজ্জত হায়াতের মালিক আল্লাহ, মৌতের মালিক আল্লাহ। অতএব আমার টেনশন নাই, আমি যদি আল্লাহর হয়ে যাই আল্লাহ আমার সব ব্যবস্থা করে দিবেন। ও মুসলমান, अल्लाह 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 हस्बी रब्बी सल्लल्लाह माफी कल्बी गैर अल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैर अल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हो अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हो गौसुल आज़म गौसुल्लाह अल्लाह।